Shalom, shalom, shalom ba mama, shalom ba mama, shalom ba dada, na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Ya, ni mie wenu mama aliniona, ninamsalimu mama wote kokote kule unapatikana, katika nchi yoyote kule kwenye unapatikana, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ya, siku ya leo ba mama, tulikuwa na maneno madogo ya kuongea batoto ya Mungu. Karibu sana, karibu na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Na salimu batoto ya Mungu, ba mama, batoto yetu banamuke, banaume, bote bafie, bagarso. Nina wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Ya, nilikuwa na maneno mafupi, nilikuwa nataka kusema na batoto ya Mungu. Ya, kwa ule mwenye hayaweza kunifahamu, kwa majina wananiita mama aliniona. Karibu sana tuweze kuchangia ba mama. Ya, nawaza mwanzo yote ile last week inapita tulisikia Bwana alisema na sie juu ya kunywa pombe. Juu ya pombe. Pombe zinaharibisha watoto wetu. Pombe zinaharibisha ndoa zetu. Pombe zinaharibisha societe. Ya, pombe ni kitu kibaya sana kwa mtoto wa Mungu wote ule. Hata kama uko mtoto hauko mtoto wa Mungu, pombe ni kitu kibaya, kinaharibisha maisha yako ya kimwili na maisha ya kiroho. Maisha ya kimwili yako itaharibika na maisha yako ya kiroho itaharibika. Na ndio maana pombe haiko mzuri. Na ndio maana watoto ya Mungu nitaenda kumshukuru Mungu, ni mwema sana juu ya maisha yetu. Tutaanza naye. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru katika magharibi ya leo, uwe pamoja nasi Papa. Maneno yote Bwana tutakazunguza mahali hapa na yaacha mikononi mwako. Nakushukuru kwa neema na rehema zako Bwana uliyotulinda kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Umelinda familia zetu, umelinda na kila wote ule mwenye ananiangalia saa hizi, ninaamini umetulinda Bwana. Basi Baba, ninakualika magharibi ya leo, maneno yote nitakapoongea mahali hapa Bwana yasiwe yangu yawe yako. Baba, acha nguvu na mamlaka katika neno ya siku ya leo Papa. Atakayesikia wote Bwana aweze kuisikia katika roho, katika jina lako Yesu Kristo. Baba, tunakualika, acha damu yako, acha nguvu na uweza wako uweze kwa mahali hapa. Katika jina lako Yesu Kristo naomba na kuamini Bwana, ninasema amen. Amen, amen watoto ya Mungu. Ya, nilikuwa na maneno mafupi nilikuwa nataka kuongea. Ya, na haya maneno tunataka kuongea juu ya kukumbushana juu ya siku za mwisho hizi tunakuwa nazo. Batoto ya Mungu, kanisa inaanza kunyakuliwa. Ya, maneno yote yenye tuko tunaongea mahali hapa siku ya leo, tunaongea ni juu ya siku za mwisho. Kwa maana tunakuwa wakati wa mwisho, tunaanza ishi siku za mwisho kabisa. Na wakati tunaishi siku za mwisho, mtoto wa Mungu wote ule kwenye anapatikana, hii maneno niko nasema hapa inaelekea watoto ya Mungu na bale benye abiko watoto ya Mungu, sisi wote kwa jumla. Sie bote hii mafundisho natuhusu. Hii mafundisho itaenda kukusaidia mama. Itaenda kusaidia mtoto wa Mungu wote ule mwenye iko na business na maisha yake. Ule mwenye anampenda Mungu. Kwa maana kuko watu wenye wanampenda Mungu na wenye wengine hawampendi Mungu. Tunakuwa saa ya mwisho na tunaenda, kanisa inaenda kunyakuliwa watoto ya Mungu. Na kama gisi kanisa inaenda kunyakuliwa, tunapaswa tukue tayari. Kwa yoyote ile tuwe tayari watoto ya Mungu. Tuwe tayari, tujitayarishe, kwa maana ni saa yoyote ile Yesu anarudia kulichukua kanisa lake. Itakuwa ni kufumba na kufumbua watoto ya Mungu. Na ndio maana nilikuwa nataka siku ya leo watoto ya Mungu tuwezi kusikia Mungu anataka sema nini juu yangu mie na juu yako wewe. Unisikilize kwa makini. Fata video hii mwanzo mpaka kumwisho. Ukitaka kumtumikia Mungu utashare video, isibakie kwako wewe peke. Kitu kenye nilitaka kusema hapa kia kwanza, sitakawia watoto ya Mungu. Kitu kia kwanza kenye nilikuwa nataka kusema ni hiki watoto ya Mungu. Tunajiita tuko wa Kristo, tunajiita tunampenda Mungu, tunajiita tuko na makarama, tunajiita maneno mengi, majina mengi. Lakini watoto ya Mungu nataka kusema kitu kimoja. Kule kwa Mungu
siku ya hukumu, Mungu hajue mtu wote ule. Mungu hajue kama ulikuwa pastor, Mungu hajue kama ulikuwa muombaji, Mungu hajue kama ulikuwa nabii, hajue kama ulikuwa muimbaji. Bwana hajue hayo yote. Kenye Bwana anataka tu, anataka ni utakatifu. Yeye anataka aone tu mtu mtakatifu. Bwana anataka aone tu, akiona mtu ajione yeye ndani. Akikuangalia ajione yeye ndani. Haleluya. Akiniangalia mie ajione mie ndani. Ndio benye tu Bwana anatafuta. Na kama Bwana anatafuta hiyo kitu, haiko juu ya majina wala juu ya makarama. Tusisabu kama karama haiko wokovu watoto ya Mungu. Tusidanganyike na karama watoto ya Mungu. Tusidanganyike na karama. Karama ni vitu vya kusaidia, sindasema ni vitu vya bure, ni vitu vya mzuri sana. Binatusaidia katika maisha ya wokovu. Binasaidia na wale wenye biko nje benye yaweza kuingia ile karama ya wokovu, zile karama za kiroho zinasaidia sana kanisa la Mungu. Lakini tusijivune juu ya karama zenye tuko nazo, tusijipige vifua juu ya karama zenye tuko nazo. Bwana hata angalia mtu ulikuwa na karama hii, ulikuwa na karama hii. Kwa maana mimi najua batu bengi benye biko na karama batajikuta biko jehenamu. Batu bengi sana balihubiri, baliimba, balitoa unabii, balisema kwa lugha, balijazwa na Roho Mtakatifu, lakini batajikuta biko kumoto wa milele. Juu ya nini? Karama haiko wokovu. Bwana anataka ni utakatifu tu. Bwana anataka twende katika utakatifu. Bwana ile siku ya hukumu anapokuja na mwaliko mkubwa, kitu kenye Bwana ataangalia kwa mwanadamu, ataangalia mwanadamu kama atajiona yeye ndani ya mwanadamu. Na kujiona, Yesu kujiona ndani mwangu, Yesu kujiona ndani mwako, inabidi mtu akuwe hai. Inabidi mtu akuwe na utakatifu. Sio mtu akuwe na karama ya kuimba wala ya mahubiri wala akuwe mwalimu wala ya makarama yoyote ile. Haiko njoo yenye itafanya mtu Bwana anamunyakua. Bwana atanyakua ikiwa atajiona yeye ndani mwangu. Atakuya kusimama mbele yangu anajiona. Kama Bwana hakujiona ndani mwangu, hata nikuwe na karama ya hai, nitaenda kupotea milele. Manake Mungu anataka nini kwetu? Mungu anataka utakatifu. Mungu anataka tuwe watakatifu. Tuishi maisha ya kumpendeza. Tusibakie tunarizika na makarama. Tusirizike na kuvala vitambala. Tusirizike na kutoa meshe mkichwa. Tusirizike na kuvala makanzu za mrefu. Tusirizike na kuja hapa kumitandao kufundisha wala kuonyana. Ile haitoshi mbele ya Mungu. Mungu anataka ni maisha ya utakatifu. Mimi naweza kuya niko hapa, niko nasema hii maneno yote, na mimi niko wangu mchawi, niko wangu na bulozi, niko wangu na erize yenye mimi navalia humu mkiuno, na mimi niko nakuya kukuonya. Na kweli ninakuonya, unasema mama, Mungu akubariki. Munaniita majina yote, mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu, munaniita majina yote, lakini hamujue maisha yangu ya kiroho. Mwenye anajua maisha yangu ya kiroho Mungu ye peke njo anajua maisha yangu ya kiroho. Lakini mwe wenye mko munaniangalia hamunijue. Na ndio maana usidanganyike na karama yoyote ile. Na ndio maana nabambiaka kila siku, ukitaka kujua Mkristo wa kweli, ukitaka kujua kanisa ya kweli, ukitaka kujua mpastere wa kweli, ukitaka kujua mama pastere wa kweli, angalia utakatifu. Tunaendaye. Angalia utakatifu. Utajua kanisa ya kweli, utajua mtumishi wa kweli, utajua Mkristo wa kweli. Mkristo wa kweli anatambulika kwa utakatifu. Mkristo wa kanisa ya kweli inatambulika kwa utakatifu. Mtumishi wa kweli anatambulika kwa utakatifu. Bishop mtume anajiita mtume, anajiita nabii, anatambulika kwa utakatifu. Kwa maana neno la Mungu linasema, kwa matendo yao tutawajua. Tutawatambua kwa matendo yao. Maana yake matendo
njo yatatujulisha. Muti unajulikana kwa matunda yake. Utajua hii muti kama ni ndimu buchungu kutokana na ile tunda yenye unaona pale. Utajua kama hii muti ni ya ndimu butamu, ni ya orange kutokana na ile orange unaona kwa ile muti. Na ndio maana Bwana anasema ni utakatifu tu. Pasipo utakatifu hatutamuona Mungu. Batu bengi banajiaminisha niko mtakatifu. Batoto ya Mungu tuko watakatifu. Tuangalie matendo yetu. Tuangalie tunda zenye tuko nazo. Tuangalie fruits zenye zinatoka kwa hii miti yenye tuko nazo. Ile njoo yenye Bwana anakuya tu kuwakamata. Lakini vingine vyote vya mitandao, banaonya, banahubiri, banafanya nini? Vyote ni makarama tu zenye Bwana alijaza ndani ya batu yake. Kwa maana Bwana alisema tatumika na wanadamu. Na ndio maana Mungu anatumika na wanadamu. Lakini haiko kuonya wala kuhubiri sana itakufanya unamuona Mungu. Hapana. Tutamuona Mungu. Tutamuona Mungu tukiwa watakatifu. Na tutamuona Mungu kwa maana Mungu alikufa msalabani juu yetu. Na ndio maana tutamuona Mungu. Batoto ya Mungu. Hiyo ni neno nilitaka kukusema juu yangu mie, wewe mama uko unaniangalia, wewe mtoto wangu, wewe fie wangu, wewe garso wangu. Sikiliza kwa makini, Yesu anakuja kulichukua kanisa. Tusipokuwa tayari, hatutaenda na Yesu. Tujitayarishe. Hapa nitakusema tu, nini tufanye ba mama? Nini tufanye batoto yangu? Ili njoo nilikuwa natasema ba mama, tufanye nini ili tuweze kunyakuliwa na Bwana? Njoo kitu kikubwa sana kenye kinanileta hapa. Tufanye nini ili tuweze kunyakuliwa na Yesu Kristo? Kwa maana tunakuwa saa ya mwisho. Tunakuwa saa ya mwisho batoto ya Mungu. Tunakuwa saa ya mwisho batoto ya Mungu. Tujitayarishe, tuwe tayari. Na leo nilikuwa na maneno mawili nilitaka kuongea juu ya kujitayarisha batoto ya Mungu. Kwa maana batu bengi biko banasikia tuwe tayari, Yesu anakuya. Tuwe tayari, tutakuwa tayari hai. Nilikuwa nataka tu kusema maneno mawili enye Bwana alitia ndani mwangu ili tuweze kusaidiana ba mama ya kuweza kujitayarisha katika hii safari enye inakuya juu ya dunia mzima. Kitu kia kwanza nilikuwa nataka kuongea ni hiki. Batu bengi banajiaminisha biko na Roho Mtakatifu. Kwa maana neno la Mungu nilisoma likasema, pasipo Roho Mtakatifu hawezi kuitwa kwa mtoto wa Mungu. Manake batoto ya Mungu ni bote benye biko na Roho Mtakatifu. Ukikuwa na Roho Mtakatifu uko mtoto wa Mungu. Ukikuwa na Roho Mtakatifu utaenda na Yesu Kristo, utanyakuliwa. Sasa, mbona makanisa mengi yanajiaminisha kuwa yatanyakuliwa? Mbona bakristo bengi banasema biko na Roho Mtakatifu? Mbona makanisa mengi yanasema banaongozwa na Roho Mtakatifu? Lakini nikiangalia makanisa mengi, nikiangalia bakristo bengi habana Roho Mtakatifu. Nikiangalia bengi habaongozwe na Roho Mtakatifu. Kwa maana hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu ukose kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ukikuwa na Roho Mtakatifu utaongozwa na Roho Mtakatifu. Batu wanajiaminisha bengi biko na Roho Mtakatifu asa bakristo. Makanisa mengi, batu bengi ukimuuliza kuna Roho Mtakatifu, tuko na Roho Mtakatifu. Dada, unamjua Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu ni mtakatifu na anapenda vitakatifu. Mimi nikiangalia naweza kusema makanisa mengi na bakristo bengi habana Roho Mtakatifu. Na pasipo hiyo roho hatuwezi kuwa watakatifu. Na Bwana anasema tutakuwa watakatifu maana yeye ni mtakatifu. Juu ya nini nasema watu bengi habana Roho Mtakatifu? Kwa maana batu bengi banajiongoza. Batu bengi, makanisa mengi yanajiongoza. Bakristo bengi wanajiongoza.
Sasa utasema hayo uko na Roho Mtakatifu kipindi huko unajiongoza. Manake hauna Roho Mtakatifu kwa maana huko unajiongoza. Huko unajiongoza. Amen, amen. Ukikuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio atakuongoza. Kweli. Batu bengi banaongozwa, banajiongoza bo peke. Na ndio maana batu bengi abatanyakuliwa. Batu bengi abataenda na Yesu. Na ndio kisi maandiko inasema. Maandiko inasema njia ni nyembamba na walinye waliiona ni wachache. Ni wachache wenye waliiona hii njia. Na ndio wenye watanyakuliwa na Yesu. Bali wachache, bali biko na Roho Mtakatifu ni badogo sana. Lakini angalia dunia, angalia makanisa. Kazi ya Roho Mtakatifu, ndasema kidogo, kazi ya Roho Mtakatifu, sitaenda mbali. Nitasema tu kidogo, kazi ya Roho Mtakatifu inafanyika ndani mwako na ndani mwangu. Kazi ya Roho Mtakatifu, kazi yake kubwa. Nataka leo ujue kama uko na Roho Mtakatifu wala kama hauna Roho Mtakatifu. Ukisikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho, utajua kama uko na Roho Mtakatifu wala hauna Roho Mtakatifu. Kuko tu tabia moja ya Roho Mtakatifu yenye nataka kukuambia magharibi ya leo. Roho Mtakatifu anakuwa na matabia zake. Iko na matabia. Na ukijikuta mwa hizo tabia, hauko mwa hizo tabia, maana yake ujue kama hauna Roho Mtakatifu, uanze mtafuta mapema ili usikuje kubakia. Matabia ya Roho Mtakatifu ni mengi sana, lakini nitasema tu tabia moja. Jua haiko njoo somo yangu. Nataka tu kugusia kale kadogo tu. Nataka kusema tu tabia moja ya Roho Mtakatifu. Ukijikuta huko na hii tabia, ufuko na yua kumbe niko na Roho Mtakatifu. Lakini kama ukijikuta hii tabia ya Roho Mtakatifu moja tu yenye nataka kusema, kama unajikuta hauna nayo, ujue kama Roho Mtakatifu hauna, unajiwaziaka tu. Matabia siko mingi, lakini nitasema tu moja. Tabia moja ya Roho Mtakatifu ni tabia gani? Tabia moja ya Roho Mtakatifu anakuwaka nayo, na ukujue kabisa kama uko nayo ni nini. Roho Mtakatifu anakuwaka na tabia. Anakuwaka na tabia. Tabia yake kubwa. Kubwa. Nawaza matabia zote. Ndio mimi nataka kuongea. Tabia yake kubwa sana. Tabia kubwa ya Roho Mtakatifu. Tabia yake kubwa sana inakuwaka saa yote anakuwaka iko anagusa moyo wako. Anakuwaka saa yote iko anakuonya saa yote. Uko unafanya nini? Unafanya nini? Unataka fanya nini? Anakuwaka saa yote iko anagonga roho yako. Anakuwaka saa yote iko anakuonya. Roho Mtakatifu kazi yake ni kuonya. Roho Mtakatifu saa yote ni kubaki iko anagusa moyo wako saa yote. Ukitaka kufanya hivi anasema, unataka fanya nini? Kazi ya Roho Mtakatifu kubwa. Anakuwaka iko anakukosesha amani saa yote. Anakuwa iko anakukosesha amani saa yote. Roho Mtakatifu. Hiyo ni tabia kubwa ya Roho Mtakatifu. Kwa maana kwake anakubali uchafu. Ukitaka kwenda huko anakurudisha. Ukitaka kulala na hasira anakuambia anakukosesha amani saa yote. Manake hauna uhuru ya kufanya benye wewe unataka. Kwa maana kishakuwa ndani mwako, anakuwa saa yote iko na kukontrole. Saa yote njo tabia yake, control.
Lakini ukiona huku unajikontrole wewe peke, jua kama Roho Mtakatifu haiko ndani mwako. Ukikuwa naye hata kuacha na amani. Ukikuwa naye atakukontrole kuanzia usiku na lala mpaka asubuhi. Uingie, utoke, utembeye, anakuwa iko na kukontrole. Iko na kuchunguza. Anakuchunguza kukila kitu. Kusema yako anakuchunguza, kuvala yako anakuchunguza, kulala, kukula, anakuchunguza saa yote. Na saa yote iko anasema ndani mwako. Haleluya. Tabia ya mkubwa ya Roho Mtakatifu, ndio tabia yake kubwa ile anakuwa nayo. Ya kukuchunguza. Unakula hai, unalala hai, unavala hai, unasema hai. Anakuchunguza, hataki hata kitu kimoja kikutawale, kenye hakiko cha kwake. Ndio tabia kubwa ya Roho Mtakatifu. Lakini unakia kutana kanisa inajiongoza yo peke. Ba mama banasema biko na Roho Mtakatifu banajiongoza bo peke. Ba Kristo banasema biko na Roho Mtakatifu lakini banajiongoza bo peke. Habana mtu mwenye iko na ba kontrole. Hiyo ni tabia kubwa yenye nitakusema juu ya Roho Mtakatifu. Na Mungu awabariki sana. Hiyo haikuwa somo yangu. Somo yangu ya siku ya leo ni kujitayarisha juu ya unyakuo. Niko na maneno 3-4 yenye nataka kusema juu ya kujitayarisha. Mtoto wa Mungu kokote kwenye huko. Mtoto wa Mungu kokote kwenye huko. Sikiliza, pana kubakia mdistraction. Yesu anakuja. Sikia nikwambie, na wewe mwenyewe hauyakuwa mtoto wa Mungu. Wewe mwenyewe huyampatia Yesu maisha yako. Haleluya. Wewe mwenyewe huyampatia Yesu maisha yako. Sikiliza. Yesu anakuja kulichukua kanisa. Muzarau tu maneno ya Mungu. Muzarau tu maonyo. Sio kuwa mimi niko hapa njoo mimi naingia mbinguni. Wala Bwana hata nipeleka mbinguni juu mimi niko nasema hii maneno hapa. Bwana hata ninyakua juu ya hii maneno niko naongea hapa. Bwana ataninyakua ikiwa nitakuwa mtakatifu. Lakini sio uhubiri, uimbe sana, utabiri sana, ufanye vya kufanya sana, ufanye nini upendo sana, aseme njoo Bwana atakuja sana mwaliko mkubwa akunyakue. Hapana. Hapana. Atatunyakuwa ikiwa tutakuwa watakatifu. Atatunyakuwa ikiwa atajiona ndani mwetu. Ikiwa atakuona, atajiona yeye ndani mwako, utanyakuliwa na utaenda ishi naye milele. Tutajitayarisha hai. Kitu kia kwanza, wewe mtoto wa Mungu mwenye ulibatizwa ubatizo wa ronge. Hiyo ni kitu kia kwanza kenye nataka kusema na wewe mtoto wa Mungu. Kama ulibatizwa ronge, ulibatizwa na ubatizo wenye haiko ya kweli, tafuta ubatizo wa kweli. Usipobatizwa ubatizo wa kweli, hautaenda mbinguni. Kwa maana hautanyakuliwa na Yesu. Unajiaminisha ile ubatizo enyewe ulibatiziwa. Unasema hii inatosha, ni ya kweli. Uko show kama ni ya kweli ile enyewe ulibatiziwa. Uliza Mungu, piga magoti. Kama uko mtoto wa Mungu na uko muombaji, piga magoti, fanya mifungo, muulize Bwana, hii ubatizo Baba nilibatiziwa ni ya kweli? Kama ni ya kweli, Bwana atakwambia ni ya kweli. Na kama haiko ya kweli, Bwana atakujibia, kwa maana anaona moyo wako. Anaona unataka nini. Bwana hatanyamaza. Bwana, usijiaminishe kuwa uko na ubatizo wa kweli. Na wewe mtoto, na wewe mtu wa Mungu mwenyewe yaweza kumpatia Yesu maisha yako. Hawezi kubatiziwa hata siku moja. Uende tafuta ubatizo. Usipofanya hivyo, utajuta kuzaliwa, utasema mama yangu alinizalaka juu ya nini? Uende tafuta ubatizo. Tafuta watumishi ya Mungu bakubatize. Hiyo ni kitu kia kwanza juu ya kujitayarisha juu ya unyakuo. Tafuta watumishi ya Mungu bakubatize. Uende utubu dhambi zako, kisha bakubatize, umpokee ule Roho Mtakatifu. Usipobatizwa, hautamuona Mungu. Biblia inasema usipozaliwa mara pili, hautamuona Mungu. Na wewe mtoto wa Mungu mwenyewe ulibatizwa ubatizo wenyewe hauko wa kweli, tafuta ubatizo wa kweli. Kwa maana usipobatizwa kweli kweli, hautamuona Mungu.
Hiyo ni po ya kwanza ya kujitayarisha juu ya safari. Ya pili watoto ya Mungu. Ya pili, toka mwa ile kanisa ya feki. Toka mwa ile kanisa ya feki enye uko amo. Kanisa enye haiongozwe na Roho Mtakatifu. Kanisa enye iko kinyume na mapenzi ya Mungu. Toka mwa ile kanisa enye uko amo. Utaenda Jehenamu juu ya mwa ile kanisa ya ronge enye uko amo. Juu ya ile kanisa enye haiko ya inaongozwa na Mungu, enye haiongozwe na Roho Mtakatifu. Juu ya ile kanisa unaenda kuikala amo. Na njoo kwenye uko unatoa sadaka zako, hautaingia mbinguni. Hautamuona Mungu. Penda usipopenda, hautamuona Mungu. Angalia ile kanisa yenye uko amo, yenye uko unatoa mo cha 10 sadaka. Kama kweli Mungu anakubali ile kanisa, kontrole mapema, Yesu anakuja. Kitu kia pili mama, mtoto wa Mungu, mwe batumishi ya Mungu. Ba mama bajakazi, munajiita bajakazi ya Mungu. Munajiita batumishi ya Mungu. Munajiita munajua kuonya. Ba mama, hamutamuona Mungu musipo kuishi kufanya utakaso. Musipo kutoa kila kitu kyote kia ibilisi ndani ya maisha yenu. Kama mkutoa kila kitu kia shetani ndani ya maisha yenu, ndani ya mwili wenu, hamutamuona Mungu. Hata mhubiri asubuhi mpaka magharibi, hata msimame kwa madhabahu mhubiri asubuhi mpaka magharibi, hata mfungue makanisa mhubiri, mkoe na batu 200 300 mu makanisa, hamutamuona Mungu. Sio mama liniona nasema siku ya kuhukumu mtu, ninasema juu ya maandiko. Maandiko inasema hatutamuona Mungu. Hatutamuona Mungu tusipotoa bitu vya nje benye habimuheshimishe Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu, mama, hatuseme juu tunataka kuhukumu watu wengine. Tunasaidiana, tunaonyana ili sie bote tuweze kumulaki Bwana. Toa mahereni mama, hautamuona Mungu na ile mahereni. Bwana nakatala. Acha kuchubua ngozi, hautamuona Mungu. Toa ile mameshe yenye unatia mkichwa, tosha. Tosha ile mameshe unatia mkichwa. Ile yote ni bitu vya ibilisi, ni bitu vya shetani. Acha kuvala pantalo. Acha kutatu mwili wako. Acha kutobola mapua. Acha kupakala matilo. Acha kutia maruji beze. Mtoto wa Mungu, Bwana anakatala. Anasema, hekalu la Mungu lina mapatano gani na sanamu? Ile yote munatia maverni, munapakala maproduit, mabijou, mashenete za munene, ile yote ni masanamu. Bwana anasema hekalu la Mungu lina mapatano gani na sanamu? Na ndio maana ukiona mtoto wa Mungu, mama wowote ule mwenye iko anatabiri, iko na mahereni. Ukiona mama wowote mwenye anafungula kanisa, mama wowote mwenye anakamata Biblia, iko anafundisha. Anafundisha Biblia. Na iko na mameshe mkichwa, iko na maruji beze. Ule hana Mungu na haongozwe na Roho Mtakatifu. Anasema bongo, Roho Mtakatifu haiko ndani mwake. Na bale bote habatamuona Mungu. Kutokana na Biblia, haiko mie. Biblia inasema hekalu la Mungu lina mapatano gani na sanamu? Ukikuwa hekalu la Mungu, utavua yote. Utavua yote. Anasema nini? Ukiwa ndani ya Yesu, unakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, unakuwa kiumbe kipya. Na ukikuwa kiumbe kipya, utatoa yale yote ya ibilisi. Utakuwa mpya, unazaliwa mara pili, unakuwa bebe. Yote ya kale unaacha, unakuwa mpya. Aye, unakuwa kiumbe kipya. Unasema uko mtoto wa Mungu, unakuwa kiumbe kipya na uko ndani ya Yesu. Na yale mambo yote ya zamani uko nazo. Unavala pantalo, unatia mameshe mastaili mkichwa kama Bariana, kama
Kama ba Beyonce unapaka la verni, maereni, mashenete, uko hekalu la Mungu mama. Wewe uko hekalu la Mungu. Hauwezi tia tena sanamu kumwili wako. Hautamuona Mungu. Uniangalie, unaweza kunichukia, unaweza kunitukana, unaweza kusema majina yote. Mie sina shida. Hata unanitukana aye huyu mama iko aye, mie sina shida. Niko nasema benye binampendeza Mungu, benye Mungu anataka kwako. Na siku moja utakia kukubali kama ya maneno ni ya kweli. Na ndio maana tuwe makini sana. Wewe mama uko na ubiri, unaacha kifua kyako wazi. Uko na ubiri, unakamata Biblia, unaacha kifua kyako wazi. Na japo neno la Mungu linatuambia tujisitiri. Mama, unasomaka Biblia gani? Unasomaka Biblia gani? Biblia inatuambia ba mama mujisitiri. Sa kujisitiri ni kufichika uchi tu. Kujisitiri ni kufichika uchi yako tu. Hautafichika mwili yako. Anasema kujisitiri ni kufunika mwili. Lakini unakutana batumishi ya Mungu, iki kitu kyote iko anafundisha, iko anaomba, iki kyote kiko wazi. Iki kyote kiko wazi. Angalia mango ya kuvala mjakazi wa Mungu, mtoto wa Mungu. Bwana anasema jisitiri mama. Niko naona naishiwa batumishi ya Mungu. Munajiita muko watoto ya Mungu. Munajiita muko nenda mbinguni na Bwana alikwambia ujisitiri. Unaacha kifua kyake kyote wazi. Muwe makini sana. Mungu haziakiwi. Mungu anatuchungua kwa kila kitu. Na ndio maana niliwaambia, ba mingi habana Roho Mtakatifu. Kwa maana Roho Mtakatifu hawezi kukubalia uache kifua kyote wazi. Roho Mtakatifu hawezi kukuachia uache mabega yote wazi. Roho Mtakatifu hata kuacha ubakie na mameshi, ubakie na maereni, ubakie na chubua ngozi, utie matilo. Bwana Roho Mtakatifu hataweza. Unajiongoza wewe peke, na ndio maana unatia vile vitu vyote. Roho wa Mungu siku atakuwa ndani mwako. Ni mwalimu. Haleluya. Anasema ukikuwa na Roho Mtakatifu hauna haja ya mtu mwingine kukufundisha. Mtu mwingine hata kuja kukufundisha, mama toa maireni, mama toa meshi, mama vala, usivale pantalo, mama vala mzuri, mama jisitiri. Hapana. Hapana, hakuna mtu mwenye atakufundisha. Roho Mtakatifu mwenye iko ndani mwako, haleluya, ni mwalimu mkubwa sana. Atakufundisha gisi ya kuvala. Atakufundisha acha hiki ni kibaya. Ni mwalimu wa ajabu sana. Sasa, aya ule mwalimu iko ndani mwako. Kisha huku unaacha kifua wazi. Unakamata neno la Mungu, unafundisha watoto ya Mungu, unaacha kifua wazi. Ule mwalimu haiko ndani mwako. Roho wa Mungu haiko ndani mwako mama. Usipoteze muda wako bure. Mwalimu mkubwa haiko ndani mwako. Roho Mtakatifu haiko ndani mwako. Kwa maana yeye ni mwalimu. Biblia inasema hivi, hamuna haja tena ya mtu mwingine kuwafundisha. Aseme hakuna tena mwalimu mwenye anaweza tena kunifundisha. Mama liniona, unaenda unavala hivi. Mama liniona, unaenda unavala pantalo, unaenda unavala buchi. Unaenda unafanya hivi na hivi, unasema hivi, unalala hivi. Bwana anasema hivi katika neno lake. Anasema mwalimu mkubwa, yeye akikuwa ndani mwetu, hatuna tena haja ya mtu kutufundisha. Yeye peke ndio anakuwa anasema na moyo wako, hiki ni kibaya, usilele na hasira. Same, unavala mubaya. Jiangalie, unaweza vala vile, unaweza enda kukanisa unavala vile, unaweza enda kukanisa huko hivi, unaweza enda unavala buchi hivi. Mwalimu iko ndani mwako, anakufundisha. Lakini makanisa mengi habana ule mwalimu mwenye kwa anabafundisha, kwa maana wanafanya bibi wanataka. Watu wanakia na mapantalo, wanakia wanavala buchi, bifua wazi, mama biko wanakia kwa mitandao wanahubiri. Bifua vyao biko wazi, banafichika uchi tu, banafichika tu maziwa, lakini bifua vyote biko wazi. Mwalimu haiko ndani mwako. Usipoteze muda wako bure. Hakikisha mwalimu iko ndani mwako. Aweze kukufundisha, akuoneshe njia ya kwenda mbinguni. Hiyo ni kitu kingine cha kujitayarisha ba mama, ba fie, ba garso, ba mama, sie bote. Bwana anataka tujitayarishe kwa hiyo njia. Kitu kingine kia tatu cha kujitayarisha ni hiki: kutafuta amani na kila mtu. Kutafuta amani na kila mtu. Tusipotafuta amani na kila mtu, hatutamuona Mungu. Sitasema maneno mengi, mwache nisome hata kidogo tu watoto ya Mungu. Nitasoma tu kidogo mnisamee. Nitasoma kidogo katika kitabu
Nasoma kitabu cha Waibrania. Waibrania 12 na mstari wake, Waibrania 12 na mstari wake wa 14. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Achia pale. Masaa yangu iko inaisha. Biblia inasema hivi: tutafute amani na kila mtu. Pasipo huo utakatifu hakuna atakayemuona Mungu. Tulizani sasa ba mama. Nilikuwa na kaka nani kangu hapa. Tulizani sasa ba mama. Tulizani sasa ba mama. Tuko na amani na watu yote. Tuko na amani na watu yote. Kukosa amani tu itafanya batu abatamuona Mungu. Batu abatamuona Mungu juu ya kukosa amani. Hatuna amani na batu yote. Na ile batu abatanyakuliwa, batumishi ya Mungu, baimbaji, banani, batu bote. Tukijikuta si bote hatuna amani, hatutanyakuliwa na Yesu Kristo. Nilikuwa na andiko yangu moja hapa nilitayarisha watoto ya Mungu juu ya amani. Amen. Itakuwa katika kitabu cha Petro wa kwanza. Tutafute amani. Ndoa mingi hazitaenda. Ndoa hazitaenda. Bengi habataingia mbinguni, habataenda na Yesu. Batoto wetu bengi habataingia. Ndoa mingi juu ya nini? Amani hakuna. Munyumba bibi na bwana munapigana kila siku. Munakokotana kila siku. Madiskisio kila siku. Amani munyumba hamuna. Mama na baba, amani hakuna munyumba. Maneno ya kukokotana kila saa yote, madiskisio, kutomboka saa yote munyumba. Hatutamuona Mungu kwa hiyo njia. Nyumba haina amani, haitanyakuliwa. Batoto na bazazi abana amani. Mama na batoto wanakokotana kila siku. Na bingine batoto na bazazi wanakuwa baadui. Bengi wanakuwa baadui. Amani hakuna. Tunategemea unyakuo. Tunategemea kwenda na Yesu. Hatutaenda na Yesu. Hatutaenda na Yesu juu ya kukosa nini? Amani. Sikia nitasoma kidogo hapa. Muda wangu naenda unaisha, nitafanya pati 1 na pati 2. Hii itakuwa ni pati 1. Naenda kusoma katika naenda kusoma kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza. Waraka wa Petro wa kwanza nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Tusikie Bwana anasema nini hapa, kisha mimi namalizia hapa. Hii itakuwa pati 1, tutakia kusoma tena na pati 2. Amena. Nasoma katika kitabu cha waraka wa Petro sura ya 3 na mstari wa ngapi? Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na aache mabaya, atende mema. Ningeanzia kwa mstari wa 11, acha nianze kwa 10. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, azuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme uongo. Na aache mabaya, atende mema. Atafute amani, aifuate sana. Amen. Atafute amani, aifuate sana. Bwana anasema tutafute amani, tuifuate sana amani. Dada, kokote kwenye uko mtoto wangu, kama unaona hauna amani, tafuta amani. Pasipo amani, hatutamuona Mungu. Nyumba mingi nasemaka kila siku, ndoa mingi hazitanyakuliwa.
juu ya kukosa amani. Mama na watoto, baba na watoto, mama na baba. Hii maneno ya madiskisio kukutana munyumba, makelele munyumba, makelele munyumba, mjakazi wa Bwana. Wewe mtoto wa Mungu, Biblia inasema tafuta amani na uifuate sana. Pasipo utakatifu hakuna atakayemuona Mungu. Ndoa za mama na baba, tutafute amani. Tusipotafuta hiyo amani, tutafute amani na mama yetu. Fie wangu kokote kule kunapatikana, tafuta amani na mama yako. Tafuta amani na baba yako. Mama, tafuta amani na mume wako. Papa, tafuta amani na mke wako. Tutafute amani na familia zetu. Wewe mtoto mwenye unaolewa, mtoto mwanamke, tafuta amani na mamuko yako. Tafuta amani na bamuko yako. Tafuta amani na mashemeki yako. Tafuta amani na mademai yako. Tafuta amani na majirani yako. Tafuta amani na familia yako uliacha kule kwa Afrika. Pasipo huyo utakatifu wa kutafuta amani, utaenda kuwaka moto milele na milele. Yesu anakuya, hautanyakuliwa. Bwana hatanyakua watu wa mastress. Bwana hata kunyakua ikiwa atakukuta huko na mastress. Bwana hata kunyakua ikiwa atakutana hauna amani na familia yako. Yakwabo na mama yako, Yakwabo na baba yako, Yakubuko yako. Bila hiyo amani, tegemea moto wa milele unakungoya. Na ndio maana ninasema watu bengi habana Roho Mtakatifu. Kwa maana ukikuwa na Roho Mtakatifu utatafuta amani na watu yote. Utakikisha Nitasoma ingine vesi ya mwisho kwa hii pati 1 yenye mimi nafanya juu ya kujitayarisha juu ya unyakuo. Nasoma katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wake wa 27. Yesu Kristo anasema hivi: amani na wachia, tusome 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. 27. Amani na wachieni, amani yangu nawapa niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Munasikia hii neno? Sikia gisi nirudie hapo. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani na wachieni, amani yangu nawapa niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amen. Munasikia gisi Bwana anasema? Bwana anasema ametuachia amani yake enye dunia haiwezi kutupatia. Anasema tena 26, anasema huyo Roho Mtakatifu atatufundisha na kutukumbusha yote. Anatuachia amani, tusiwe na oga, tusiwe na uchungu, tusiwe na chochote. Utasoma hiyo vesi. Dada, uko na amani magharibi ya leo? Dunia haitakupatia amani. Kama unategemea batoto yako watakupa amani, watakutoa machozi. Ukitegemea mume wako atakupa machozi, atakupatia amani, atakutoa machozi. Bibi yako hatakupa amani, mama yako hatakupa amani, batoto yako hawatakupa amani, ulimwengu hautakupatia amani, familia yako haitakupa amani. Amani tutaitosha kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Anasema yeye njoo mwenyewe alituachia amani, na hii amani ya Yesu Kristo ndio tunapasha tufate. Amani yake, anasema ametuachia amani yake enye dunia haiwezi kukupatia. Dunia ni nini? Dunia ni mama yako, baba yako, batoto yako, familia. Dunia hiyo haiwezi kupa amani. Usipotafuta amani wewe peke, hautapata amani hata hii moja. Hautapata amani. Kumbe amani tutafute kwa Yesu Kristo. Tafuta amani, mtoto wa Mungu, mjakazi wa Bwana, ili Yesu atakapokuja uweze kunyakuliwa nayo. Mama, tutafute amani. Pasipo hiyo amani,
hakuna mwenye atamuona Mungu. Hiyo ni nyingine ya kujitayarisha. Tutafute amani kwa kila mtu. Biblia nasema pasipo huyo utakatifu wa kutafuta amani, hakuna atakayemuona Mungu. Mama, Mungu akubariki sana. Namaliza ini pati 1. Mungu akinibariki kesho nitafanya pati 2. Mungu akubariki sana. Tafuta amani. Yesu anakuya. Pengine atakuya mwa magharibi. Hapana magomvi na familia yako, na watoto, na mamuko yako, na shemiki yako, na mamuko yako. Muko marankini, amusemesha naki. Munakuwa maadui na familia yako. Bengine amuongea yake na familia zenu. Hamuongee na watoto yenu, hamuongee na babwana yenu, hamuongee na babibi yenu. Hamuongee na watu wengine, muko na marankini. Unategemea mbingu, Yesu hata kunyakua, utabakia. Na ndio maana mtoto wa Mungu, mjakazi wa Mungu, tutafute amani. Tutafute amani. Hii ni pati 1, tutafanya pati 2. Mungu awabariki sana. Ninawapenda, ni mama aliniona. Tujitayarishe, tuwe tayari. Tukeshe tukiomba, Bwana tusaidie. Msaidizi walituambia ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Njoo mwenye atatusaidia kuomba, atatusaidia kutafuta amani. Tafuta amani kwa bidii. Soma neno la Mungu. Funga vifungo vingi. Soma neno la Mungu kila siku na kila saa. Omba msamaha kila saa na kila dakika. Kusiku omba msamaha mara 40 ili Yesu atakapokuja unyakuliwe naye. Kwa maana anasema hatujui saa wala dakika. Tuombe msamaha hata mara 60 kwa siku. Nisame. Usilali na hasira. Omba msamaha, tafuta amani. Mungu akubariki sana. Ni mama aliniona. Tunafika mwisho wa ibada yetu. Mungu akubariki. Mungu akipenda kesho tutafanya pati 2. Usipuuzie. Mtoto wa Mungu, share video hii. Mungu atakubariki. Mtumikie Mungu. Siku atakapokuja tutamkumbusha yote yenye tulimtendea. Mungu akubariki. Kokote kwenye unapatikana mama, uwe Kongo, uwe Australia, uwe Afrika, uwe Kenya, uwe wapi, uwe fasi yoyote ile. Share video hii ifikie watu wote, banyakuliwe. Kama unampenda Mungu, usiwe na roho mbaya. Usiwe na roho mbaya, usiwe mchoyo. Poste video hii, mtumikie Mungu. Ba mama baweze kupokea. Tuangalie gisi ya kujitayarisha. Niko nafanya video pati 1, pati 2, pati 3. Juu ya nini? Ya kuangalia gisi tutajitayarisha ili tuweze kunyakuliwa na Yesu. Yesu anakuya. Asipokuya saa hii, kifo saa yoyote kiko. Tuweze kufa na Yesu Kristo, tuweze kunyakuliwa na Yesu Kristo. Ni vitu mbili tu. Njia nyembamba, njia inasonga, na waionayo ni wachache. Karama haiko wokovu. Hatukukuya kuonya watu hapa juu tutaingia mbinguni. Utakatifu tu peke yake njoo itatufanya tunaingia mbinguni. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu. Ninaukupenda kwa